प्रोफेसर साहब शादीशुदा जिंदगी पर मर्दों को लेक्चर दे रहे थे। प्रोफेसर साहब ने सवाल किया कि कौन कौन चाहता है कि उसकी बीवी तलाक हो जाए। सब बैठे रहे, सिर्फ एक शख्स क्लासरूम में खड़ा हुआ। प्रोफेसर हैरत से, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी तलाक हो जाए? तो वो शख्स मुंह बनाकर बोला कि चालाक, मैं तो समझा कि आपने कहा है हलाक। बूढ़ा मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी टांग में बहुत दर्द है। डॉक्टर, अरे ये तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज, मगर डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी तो चाय पीने वालों की है, प्यार करने वाले तो अक्सर जलील होते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि पहले लोग प्यार में पागल थे, फिर अंधे होने लगे और अब तो तोतले भी हो गए हैं, जैसा कि मेले बेबी ने थाना थाया। जज, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस शख्स ने चोरी की है? गवाह, क्योंकि जनाब मैं खुद इसके साथ था। उस्ताद शागिर्द से, 12 बजे सूरज कहाँ होता है? शागिर्द बड़ी मासूमियत से बोला कि सर, आसमान पर। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में इधर से 2 पाकिस्तानियों का गुजर हुआ। तो उसे देखकर एक ने दूसरे से कहा कि यार, ये अमेरिकी लोग भी ना कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। एक मरीज लंगड़ाता हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, वादा रहा। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर बहुत हंसी आई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, आप अपनी तकलीफ बताएं। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। जो बीवी अपने शौहर की सारी गलतियां माफ कर देती है, वो बीवी सिर्फ और सिर्फ ड्रामे की आखिरी किस्त में ही पाई जाती है। लोग अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक सुनते हैं और मैं जैसा म्यूजिक सुनता हूँ, मूड भी वैसा ही हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि वलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी तो हनीमून पर निकल जाते हैं, जबकि गरीब बेचारे के पीछे तो 6 महीनों तक टेंटों वाला ही पड़ा रहता है। 50 प्लेटें, 50 चम्मच और 7 जग पूरे करो। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां सालन वाली देगची चाटने से शादी पे बारिश हो जाती है या फिर तूफान आ जाता है। एक आर्टिस्ट किसी खूबसूरत झोंपड़ी की पेंटिंग बना रहा था। झोंपड़ी के मालिक ने पूछा कि तुम मेरी झोंपड़ी की तस्वीर बनाने के बाद इसका क्या करोगे? आर्टिस्ट ने कहा कि मैं इसको एक नुमाइश में भेजूंगा। मालिक, तो फिर वहाँ पर तो इसे बहुत सारे लोग भी देखेंगे। आर्टिस्ट, हाँ ये बात तो सच है। मालिक मकान, तो फिर ऐसा करो कि तस्वीर में एक जुमला भी लिख दो कि ये मकान किराए के लिए खाली है। एक जरूरत से ज्यादा मोटा आदमी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था कि अचानक रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। तो उसने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल रोकी। मोटे आदमी का पेट टैंकी के ऊपर था। उसने पंप वाले से मुखातिब होकर कहा कि भाई, इसमें 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। पंप वाले ने कहा कि जनाब, कौन सी टैंकी में? आज सुबह ही मेरी बीवी से बहुत जोर की लड़ाई हो गई, तो मैंने अपने सारे काम खुद करने की ठान ली। मुझे दिन को भूख लगी तो खुद उठा, किचन में गया, रोटी उठाई और हरी चटनी लगाकर खा ली। वाकई बहुत मज़ा आया। अब पिछले 1 घंटे से मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूँ और बीवी बार बार पूछ रही है कि किचन में मेहंदी भगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? सुना है मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। कोई हमारे घर वालों से पूछे
کہ ہم سے کب تک ون ویلنگ کروانی ہے؟ کماروں کا پیغام اپنے گھر والوں کے نام۔ وہ روزانہ وزن چیک کرتی تھی، 68 کلو کے قریب ہوتا تھا۔ آج چشمہ لگا کر دیکھا تو 88 کلو نظر آیا تو چلا کر بولی، ہائے اللہ، صرف چشمے کا وزن 20 کلو ہے۔ رشتہ دیکھنے کی رسم میں لڑکی کے والدین نے لڑکے سے پوچھا، کیوں بیٹا کیا کرتے ہو؟ لڑکا، جی میں ایڈمن فیلڈ میں ہوں۔ لڑکی والے، بہت خوب، کس کمپنی میں؟ لڑکا، فیس بک پر 10 گروپ کا ایڈمن ہوں۔ ایک پٹھان اپنے ایک دن کے بچے کو گود میں لے کر بڑے پیار بھرے انداز میں بولا کہ بیٹا، اگر تم 1 سال پہلے پیدا ہوتا تو اپنے امی ابو کا شادی بھی دیکھ لیتا۔ پپو کہتا ہے کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، آپ سب نے 32 دسمبر کو ضرور آنا ہے۔ ایک مینڈک اور ایک پٹھان باتیں کر رہے تھے۔ مینڈک کہنے لگا کہ پٹھان کے سر میں دماغ نہیں ہوتا۔ پٹھان، ہوتا ہے۔ مینڈک، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر مینڈک پانی میں کود گیا تو پٹھان بولا، ارے پاگل کا بچہ، اس میں خودکشی کرنے کی کیا بات تھی؟ ایک شخص نے 2 نکاح کیے اور دونوں ہی بیویوں کے ساتھ بڑا انصاف کا معاملہ کرتا تھا۔ تقدیر کا فیصلہ، دونوں ہی بیویوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہو گیا تو شوہر نے انصاف کے تقاضے سے چاہا کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو غسل دیا جائے۔ چنانچہ اس نے غسل دینے والیاں بلوائیں کہ ایک ہی وقت میں غسل دیں، پھر دفن کرنے کے لیے گھر سے ایک ہی وقت میں نکالنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، چنانچہ دروازہ بنانے والے کو بلوایا گیا اور دوسرا دروازہ بنا کر ایک ہی وقت میں دونوں کو نکالا گیا اور دفن کر کے اپنے انصاف پر اللہ کی تعریف کی کہ اس نے انصاف کی توفیق دی۔ ایک رات ایک بیوی کو خواب میں دیکھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ شوہر نے کہا، لیکن کیوں؟ اس بیوی نے کہا کہ آپ نے اپنی دوسری بیوی کو نئے دروازے سے نکالا اور مجھے پرانے دروازے سے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میٹھا ضرور بنے مگر اتنا بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا شروع کر دیں۔ میں جب بھی اپنے دوستوں کو آن لائن دیکھتا ہوں تو دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ صرف میں ہی بیکار نہیں ہوں، کام دھندہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔